सांग माने आपण माने बहुत भल भाव जानिथिबे निश्चिंत भाव आपण माने से जगह पर को जाइथिबे मध्य। मु आज आपण माननकु माँ कालीजाई विषय रे कहिबाकु चाहूँची जहाँकि चिलिका उपस्थित। आपण माने निश्चिंत भाव सेठाकु जाइथिबे माँ कालीजाईंकर दर्शन मध्य करिथिबे। मु आज माँ कालीजाई विषय तुम मानकु किछि कहिबाकु चाहूँची जहा शुणिला परी आपण माने निश्चिंत भाव जानी परिबे कि माँ कालीजाई मंदिर कौन पाई समुद्र मझिरे गढ़ा जाइछि, कौन पाई माँ कालीजाई समुद्र मझिरे स्थापन पाइछंती बा पूजा पाउछंती। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव देखिबे। भिडियोटी को लाइक करने को भूलिबे नहीं। कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भाव आपण मानकर मतामत रखिबे। सांग माने चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारु आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। चिलिकार अधिष्ठात्री देवी माँ कालीजाई जानतु कौन कुए किंबदंती। चिलिका हेउची एशिया महादेशर सर्वबृहत्तम तथा समग्र विश्वर द्वितीय बृहत्तम लवण ह्रद बा लुण ह्रद। ह्रदटी लंबा प्राय 64.5 किमी, प्रस्थ 18 किमी। यही चिलिका ह्रदर मध्य भागरे गोटिए छोट पहाड़ रे अवस्थान होई पूजा पाती माँ कालीजाई। चिलिकार अधिष्ठात्री देवी हेउचंती माँ कालीजाई। किंबदंती अनुजाई प्राय 400 वर्ष तले स्थानीय अंचलर जाई नामक एक झीर बाहागर ह्रद मध्य थिबा एक द्वीप पारिकुद ठारे स्थिर होइथिला। बाहाघर परे जाई निज बापांक सहित चिलिकार नील जलराशि रे एक डंगारे बसी शाशुघर जाउथिला। समय प्राय संध्या हेई आसुथाए। पाणीपाग भी बहुत भल थाए। हेले कुआडे थिला केजाणी सही समय रे भालेरी पहाड़ आड़ू कलाहांडिया मेघ घोड़ई होई आसिला। आउ निमिषक मध्यरे भयंकर झड़ तोफान हेबाकू लागिला। एही भयंकर झड़र सामना जाई ओ ता बापांकू करिबाकू पड़िथिला। झड़र प्रभाव एते तीव्र थिला जे डंगाटी ह्रद मध्यरे थिबा एक गंडरे पिटी होई ओलटी पड़िथिला। एही दुर्घटना रे डंगार नाउरी ओ जाईर बापा कौनसी मते बंची गले। हेले जाई कुआडे चिलिका गभीर जलराशि रे बुड़ी जाइथिला। मात्र बहु खोजा खोजी परे मध्य जाईर कौनसी खबर मिली पारि नथिला। जाई घरु गोड़ काढ़ीथिला सत, किंतु शाशु घरे पहुंची नथिला कि संसारर मोहमाया रे जड़ित होई पारि नथिला। हाँ, परिस्थिति को बदलाई चलीगला। शाशु घरे बहु हेबा परिवर्ते सारा संसारर माँ होईगला जाई। एमिति केते दिन गला परे सही रास्ता देई नाउरी माने गला बेले सही गंड मध्यरु काहार चित्कार सहित कांदिबार शब्द शुणिबाकू मिलिथिला। परे से समयर पारिकुद राजांकू स्वप्नादेश होइथिला कि मु सही जाई जहाकू कालीजाई भावरे मंदिर निर्माण करी पूजा करिबा पाई निर्देश होइथिला। परे राजा सही छोट पहाड़ उपरे कालीजाई मंदिर निर्माण करिथिले। सही दिन ठारू
ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମା କାଳିଜାଇ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଧୀବର ଓ ନାଉରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମା ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଚିଲିକା ଜଳରାଶିରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ପାରିକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଚିଲିକା ଜଳରାଶିରେ ମୁଆଁ ଭସାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଳଭାଗରେ ବିପଦ ସମୟରେ ମା ହିଁ ସାହା ଭରସା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 1717 ମସିହାରେ ସେ ସମୟର ପାରିକୁଦ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠୁ ମା ସେହି ପାହାଡ଼ର ଟାପୁ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରାୟ 29 ଏକର ପାହାଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ମା କାଳିଜାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମା କାଳିଜାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ଆକର୍ଷଣର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମକର ମେଳା ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଓ ବୋଦା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ମା ଭଗବତୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଏବଂ ବଡ଼କୂଳ ସ୍ଥାନ ନିବାସ ଠାରୁ ଜଳପଥ ଦେଇ ବୋଟ୍ କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପୀଠ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାଙ୍କ ପୀଠ ଅନ୍ଧାରମୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେଠାକାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ କେତେ କିଛି ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିକିରି ମନରେ କେତେ ଆଶା ରଖିକି ମାଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଭଲରେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସେଠାକାରେ ଯାହା ବି ସୋଲାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଠିକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ମାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
आशा करी मोर ये भिडटी आपण मानकु बहुत भल लगी। जदि मोर ये भिडटी आपण मानकु भल लगी लाइक टे करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करने को भूलिबे नहीं। कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत देबे। यदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जिवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि पारिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय मां काली। जय।